Like, subscribe, and get notified. According to the mayor of the Corporation of the City of Panji, CCP, the local authorities had taken measures to mitigate the impact of the rainfall by desilting the gutters in preparation for the monsoon season. The mayor specifically highlighted the ongoing Smart City project, which aims to improve the city's infrastructure and drainage systems. CCP has done its work. Now, last day also, you'll have noticed it flooded for half an hour in the first day and nothing happened after that. This is not like the regular thing. The water stayed here for more than an hour. The corporation has done its work. Now, look at every other area also now has been flooded. The areas that didn't flood have flooded also now. The Masjid Road was flooded. Any area that Smart City has done its work now is flooded. Now, basically, we had a meeting with the CS and with Smart City MD yesterday regarding the same issue. We have been raising this issue for now the past month, asking them to get work done. 2 weeks ago, we had done a second inspection and we had asked them to get started work. That work also has not commenced. Certain works they have started. Hindu pharmacy they have started, but the connection was not done. Now, in every single area also now the same thing has not been done. They have paved the roads, they have hot mixed the roads, but the main drain connections only they have not cleaned and they have not done. Now, that is an issue. Now, on Monday also I have asked CS to keep another meeting with traffic, with Smart City and everything. If this can happen in the first thing also, we don't want this to happen again. However, shop owners in the affected areas have expressed frustration, claiming that they have been facing similar issues for the past 30 years and that their shops are consistently flooded after every heavy rain. किती झाले की तुम्ही सारखे बरे गटर उसोंगना आणि सगळ्या उदीक शॉपान येयले आमच्या एव्हरी इयर जाता एव्हरी इयर जाता 30 वर्ष झाली एवढा हे काम करता असेच जाता पुन्हा ते स्मार्ट सिटीचे काम चालवणार ना पणजे थोडे केले त्यांच्यानी खंय खंय करता मातशे केले दिसता उदीक देवकूच ना आता देवले हे पोरान उदीक देवले सकयल एक पुन्हा अर्धवर पाऊस पुन्हा इतले भरले इतले भरले पण एव्हरी इयर भरता ना एव्हरी इयर भरता असेच पणजे आम्ही हिंगत फाटी रावता तुम्ही पहिली स्मार्ट सिटीन काम चालू आहा पळय हय आम्ही पयलीं सान सांगला स्मार्ट सिटी ऑफिसला जे पळय काम चलता हिंगा पणजेन सब स्टँडर्ड क्वालिटी वर्क हे सब स्टँडर्ड क्वालिटी काम पळय केला कितें जालां म्हणजे आला पळय सेफ्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ पेंजीन जो पळय सेफ्टी आनी बेजीक सेफ्टी ना पळय रावपाक मनीस बुडटा गाडयो बुडटा रस्ते पडल्या फुटपाथ पडल्या सेफ्टीच ना पणजेन कांयच ना हे कितें स्मार्ट वॉट इज लेफ्ट ऑफ बींग स्मार्ट हियर substandard, complete substandard quality of work, and see that what is happening here. Full cavity. The roads are not filled properly. The footpaths are not built properly. The chambers, sewage chambers are not built properly. Absolutely no quality. कोणी घातला? स्मार्ट सिटी आणि कोण किती झाले किती झाले तो पाईपलाईन घातलं बेस्टी माती उडून भरून गेले सगळे पोके हा भितून आणि वयल्यान बेस्टी तोंड दापले ताजे सिमेंटे आता हवे चंबर सगळे पोके आसा भितर कांयच ना भितर कांयच ना बेस्टी त्यांना सांगितले का पडे घाल भितर नाही आम्ही फुटपाथ करता न्हू तेन्ना करतले म्हणून हे कितें सगळे पोके आसा भितर आणि सगळे सिटीचे उदक सगळे हांगा घसा करून सगळे हांगा आयले आता एक सेवेज चंबर आमकां दिश्टी पडटा तो सेवेज चेंबर तो सोड हो पडे हो गटर आसा न्ही हो गटर दिसता न्ही तुमकां हो गटर दिसता सगळे सिटीचे सायडीचे सगळे वयले येवटेतले सगळे उदक हांगा आयले सगळे उदक हांगा आयले घसा करून आयले म्हणजे पडटले ते आनी भितर कांय ना सगळे फोडून दवरला तांच्यांनी आज सकाळी जेन्ना पावस पडलो सकाळी आज समन दीस काळो करून आशिल्लो मागीर अचानक आमी शॉप ओपन केलें तेन्ना पावस येवनाशिल्लो मागीर जेन्ना काळोख जावन अचानक पावस येवपाक लागलो एक वरभर म्हाका दिसता 45 मिनिट्स तरी पावस पडलो आसतलो कंटिन्युअस सगळ्या शॉपान भितर उदक गेलें ह्या शॉपांनी आमी हांगा गेले 50 वर्सां जालीं धंदो चलयता अजून पर्यंत एकूयदां उदक येवनाशिल्लें हो फर्स्ट टायम उदक आयला तें बी दिस इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दीस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हेज्यांनी काम केलां पळय तें पयलींच सारकें करुना आनी आमी तांकां वॉर्न सुद्दां केल्लें बरोबर करुना म्हणून कोणूच आयकुपाक तयार ना कोणाचें कॉर्डिनेशन ना कांय प्लॅनिंग ना आणि कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना सगळ्यात मेन म्हणजे हांव 3दा वचून स्मार्ट सिटीन वचून कंप्लेंट करन आयली
बाबा लास्ट इयर थोडे बाकी आशिल्ले दुकानां येवचे खातीर आतां तुमी स्टार्टिंगसान कितें करा स्टार्टिंगसान कितें करा मेसेजीचेर मेसेज घालता तांकां पण कोणालाच काही ना येऊन पळून गेले पयर संजीत रॉड्रिक्स बी येऊन पळून गेले ताण बी सांगले डोंट वरी वी आर देर म्हणून तर 2 दिवस पयलीं परत हांवें कोण की परेरा कोण की आसा ताका मेसेज केले तो म्हणालो मॅडम गिव अस सम टायम फॉर ब्रिथींग आतां ब्रीथ करत बसाचे आमचें नुकसाण जालें आमचे सकाळ पासून कितले तांकां फोन केले कॉर्पोरेटाक फोन केले ताजे फोन लागिना मेयरा फोन करता जाल्यार मातशें फायर ब्रिगेड जाग्यार एटलीस्ट तो येवन गेलो पण कितें कितले दिवस आसा तुमी एंड पर्यंत कितें रावता म्हणून म्हाका कळना स्टार्टिंगच्यान सांगतात आमकां रोड नाका आमगेलो रोड आशिल्लो बरो आशिल्लो आमकां पोर्तुगीजान जे बांदील टनल आशिल्लें उदक वचपाक ते सुद्दां ब्लॉक केले फोडून घेवन आमकां स्मार्ट सिटी नाका आमकां हो हायवे नाका आमकां हो रोड नाका आमकां जशें आमगेलो पयलेचो रोड आशिल्लो आमकां तशीच जाय रस्त्याचें काम जाल्लें म्हणटा जाल्ले हांव परत वचून कंप्लेंट करना आयली कंप्लेंट करना आयली मागीर हांव तांकां सांगिल्लें की हो रस्तो सारको जावना कित्याक त्या रोडार 1 म्हयनो लागले तांणी ते फुल्ल डिग केल्ले सकलच्यान आनी मागीर रोड केले हांगा कितें केल्लें हांगा डिग केल्ले नाशिल्लें वयर वयर घालता गेले म्हणून तो रोड आमगे जे आशिल्लो पळय इतले लेवल वयर वाडिलो म्हणून तांकां सांगता आशिल्लें की हे सारकें केलें ना म्हणून 2दा वचून कंप्लेंट करना आयली मग हो एक 6 दिवस पयलो हो रोड परत येवन एकच लेयर डिग केलें हांव तांकां म्हळें ना सेकंड 2-3 वेळा आनी डिग करतले म्हळें आतां 5 दिवस ह्या रोडार कांयच काम चालू नाशिल्लें आनी आज पावस पडलो Watch on Herald TV.